Ce ne sont pas nous. À l'est comme à l'ouest, au sud comme au nord, tous les Algériens, ils ont apporté la démonstration qu'ils sont unis. Ils sont unis pour le même objectif. Je suis allé dans les wilayas. Je suis allé dans les quartiers populaires. Je suis allé dans plusieurs wilayas. أكبر مكتسبات الحراك، أكبر مكسب الحراك هي الوحدة الوطنية. هو أن الشباب الجزائري بصوت واحد يكرد dans toutes les wilayas du pays. ممكن نختلفوا في الأمور السياسية، نختلفوا في الأمور السياسية، نتناقشوا في الأمور السياسية. On peut avoir des divergences politiques، mais les divergences politiques الاختلاف السياسي الذي يؤدي إلى إنتاج الأفكار مرحبا وسهلا. الاختلاف السياسي الذي يؤدي إلى إنتاج الأفكار مرحبا وسهلا. ولكن الاختلاف السياسي الذي يحول إلى فتن، إلى سب وشتم، هذا مش نقاش سياسي، هذا من صنع، وتعرفوا من صنع من؟ من صنع من؟ C'est pour cette raison أيها مثلا nous ne sommes pas complexés pour mener tous les débats. Vous savez, la première condition d'un vrai débat, c'est un climat apaisé. Un débat doit aboutir à la production des idées. Quand un débat commence à devenir des insultes, commence à devenir de la casse, quelque part, كاين جنود خفاء مجند لجعل كل اختلاف سياسي جدل، ومن كل جدل خصوم، ومن كل خصوم فتن، ومن كل فتن فوائد سياسية. لا أو فقوا أسمي من فقاون مثل مليون الزراتي كالكساكير كلهم انت سنسن يا اخي نتسدلوني سيت من قلات ما لا ثوض كراسن ما إلا تقبل نحسو كي تتواكل الخاض، ما لا ثوض كراسن ما إلا تقبل أحسو كي تتواكل الخاض. C'est pour cette raison le Hirak il a montré toutes ses capacités à unir et à unifier l'action des Algériens. Combien il est important. Nous comme le Hirak vous voyez un petit village comme notre village, notre beau village, quel plaisir, quelle fierté. Et c'est comme ça que nous avons montré que les chemins de la liberté, les chemins qui mènent vers la démocratie, nos idées, nos principes et nos valeurs sont inoxydables. Nos idées, nos valeurs et nos principes sont inoxydables. Nous connaissons fait sorte dans le sang, le nif, le tzdi, le lisan, le sah, le tzdi là. Le tzdi, أول النار، الأول نتيذت، الأول يكتروحون السلاونة خاطر الأول نصح. Même si vous allez voir sur des réseaux, on s'attaque à Karim Tabou. Il y a des gens qui disent il est d'origine de Msila. Je suis fier des citoyens de Msila. Je suis fier des citoyens de Msila. Je suis fier des citoyens de Bourg-Barari. Oui, je suis fier de Wetsou. C'est vrai, أنا ساعدتني شوية الطبيعة. قررت يمكن يتعاوني شوية لا ناتور. هذا لا حتى شي مزامينات جات الشجاع مزاميين. أروح على واتسو تمشي غير واتسو. أروح على ورقنا تمشي غير ورقنا. أروح على باتنا تمشي يا سيشاويين. أروح على كابيلا غنجرهم قران قبيلي ذا مزيان. Mais je suis un Algérien. Je suis un Algérien qui représente toute l'Algérie. Tous les Algériens, l'Algérie entière. L'Algérie entière. ولاش سنتيمتر كاري انا نسمح ديال الجزائر كيمثلها الجزائر بوحدود
la république au public. Il n'y a pas de république sans public. Il n'y a pas de république sans public. لا توجد في العالم بأسره جمهورية بدون جمهور. لا توجد جمهورية بدون جمهور. دونك حنا رانا رايحين نأسس لجمهورية الجمهور. سي بور سيت ريزون يا مثلا المكتسبات هاكين سي تري امبورطون ديكسبليكي خاطر تسندويا كاينه ودي زيغمان الحراكه ولا ودي قنواره من بعد شيرا سنو الفات شيرا وجنجنا كني جنجنا في كراي مسلايين بون كني ماشي اللي قال نغرا نتخد زيرا كني المقلسي منا زرا ما يتمثل. Personnellement, je veux notamment que les jeunes m'accompagnent dans cette ambition d'une Algérie démocratique. Nous n'allons plus essayer de parler du pouvoir. Nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons nous organiser. Nous allons nous battre. Nous allons former un peuple déterminé. Un peuple qui est capable de dédier une partie de son temps pour la démocratie, pour la liberté, pour l'avenir de nos enfants. Nous n'avons pas le droit de mettre en jeu l'avenir de nos enfants. Et maintenir l'avenir de nos enfants, mes enfants, ce ne sont pas mes deux enfants à moi, c'est nos enfants, nous tous. C'est l'avenir de nos enfants, nous tous, qui est en jeu. Bien sûr, la meilleure façon de déconstruire le pouvoir, la meilleure manière de déconstruire le pouvoir, c'est nous construire nous-mêmes. Donc nous avons besoin de nous construire au même moment où nous sommes en train de nous construire, nous sommes en train de déconstruire les autres. Et c'est comme ça que nous allons aller de l'avant. Je vais vous dire, Yasmasen, notamment les jeunes, nous sommes sur le point de gagner. Nous allons gagner. J'appelle tous les jeunes Algériens pour leur dire que nous sommes sur le point de gagner. Nous allons gagner. هذا النداء موجه لكل شباب الجزائر في الشمال والجنوب، في الشرق وفي الغرب. نحن ماضون، نحن ناجحون، نحن قادمون، نحن منتصرون. سنبني دولة مدنية ديمقراطية. سنبني دولة ديمقراطية. سننتصر. الله أكبر. سننتصر. الله أكبر. سننتصر. الله أكبر. C'est pour cette raison, attention, le stade, le stade le plus élevé de la dictature. الدرجة الأعلى للديكتاتورية هي أنها تعطي الانطباع للمواطن أنه لا يقدر فعل شيئا. La dictature consiste à faire croire aux citoyens qu'ils ne peuvent rien faire. Non, nous pouvons faire. Nous allons gagner. Je vous assure que nous allons gagner. Nous allons gagner. Quand tu as la jeunesse, tu as la vérité, tu as le combat démocratique, tu portes des valeurs, tu es inoxydable, tu vas gagner. C'est ça la recette de la victoire. Et c'est pour cette raison,
Merci. Et puis, j'insiste sur quelque chose de très important. Il y a comme une armée de mercenaires, qui est mobilisée sur la toile pour créer tous les conflits possibles, pour créer tous les malentendus possibles, pour créer des problèmes entre des régions, pour créer des problèmes entre des populations. Vous savez pourquoi? Parce que ce pouvoir sait très bien qu'il est à bout de souffle et qu'il est sur le point de partir. Il essaie des derniers coups, il essaie les dernières opérations, tenter de créer des divisions, tenter de dresser les uns contre les autres. C'est pour cette raison la meilleure façon de se battre. La meilleure façon de se battre, c'est d'être unis, c'est de rester solidaires. Et c'est comme ça. Il ne faut pas nous jeter dans la mer. Il faut les jeter dans la mer. Il ne faut pas se suicider. Il ne faut pas s'infliger des sanctions à soi-même. Il arrive par désespoir. Non. Tout est à construire. Tout est à mettre en place. Nous avons besoin de construire la nation. Nous avons besoin de construire un État. Nous avons besoin de construire un système de santé. Nous avons besoin de construire l'école. Nous avons besoin de construire la justice. Nous avons besoin de construire l'université. Nous avons besoin de construire le savoir. ماشي ملي كيتبغاني ثنينا تقرني جاني ما نسنا للبحر رانت الجزائر الزكام وسعنا راه ميم با مدنا الزكام تمسات ندير البحر سي دي سانتين دو جون زعما نروح على البحر نروح على الوهران جي رونكونطري اون فام elle m'a fait pleurer ils ont vendu un morceau de terrain pour payer le départ de leurs enfants ils sont trois ils sont arrivés au niveau de la mer ils sont sur le bahar parce que تروح تغرق في فلوكس إلا قد سنقسن deux des frères se sont jetés dans la mer pour donner la chance à leur troisième frère d'arriver en Espagne. Vous imaginez et c'est pour cette raison que nous devons être forts. Nous devons être forts. Et il croit en cet espoir. Et je veux bien vous inculquer, vous enraciner, vous convaincre, vous faire pénétrer cette fureur, cette envie d'aller vers l'espoir, cette envie d'aller de l'avant. Et c'est pour cette raison افروخ يسنا دي غني ومسحتنا على داخل لاكاج ماذا تساوي نزل داخل لاكاج هذا من مقنين من بعد بغانا وين السوق مقنينه تزنزن من بعد سندويتي تساوى من يونس يقرص نفكايه يونس يقرص نفكايه يونس يقرص نفكايه انا كي ناس نقراو ماشي لا مقنين يقلا قد تزنزان اما شي د 40 يقلا قد تزنزن غتاغام الا قصت سرحني وكنا دازت فسور ايوا كنا ديال جوجي كيتوني هو الفاهم يفهم الفاهم يفهم الفاهم يفهم C'est pour cette raison, خدمني deux dossiers judiciaires. Je veux juste rappeler cela.
نورمالمون تلقى الغاره زرب اللي خدمني 19 انابه قضائيه 19 اونكات سور العبد باقي توالي 19 اونكات سي زونكات تخدمنا راه بور احمد ويحيى وتخدمنا راه بور وسينين وتخدمنا راه من العصابه قلبا اسكو كريم طابو يسعى un registre de commerce à l'échelle nationale. Ils ont fait une enquête jusqu'en 1984. Est-ce que Karim Tabou c'est un commerce? 84 c'est 11 سنة العمريو. Ils ont cherché est-ce que j'ai un terrain sur 2 340 000 km², ça le Zahir? Est-ce que Bouira Khan? قلبنا est-ce que c'est à Al-Wabo? قلبنا est-ce que c'est à des comptes en devises? Je te fais. Karim Tabou, il a des idées, il a des valeurs, il a des pratiques. سفن دوان الناس كريم طابو مقيم في قطر. أجلس مستظلة بحالي المجيد دوحة. خطير. Souvent d'Akini Missas al-Kiram Snaïm. Mais on dit moi je ne le réponds pas. Moi ma meilleure réponse c'est le travail sur le terrain. Je suis décidé à mener ce débat. Je suis décidé à mener cette bataille. Je suis décidé à mener cette bataille. حب من حب كره من كره. Depuis, elle sous le contrôle des avocats. Et il y a au niveau de la justice. Il y a mais dans la juge نيغاس مانيش نشوف روحي معتقل سياسي راني نشوف روحي اسير فلسطيني زرا ما يغرد الدنيا اسير فلسطيني زرا ما يغرد ناس كانوا يقولوا قالني نيغا ما لقى الإصلاح ما لقى توت لي مناس الثلج التاريخ باش يدخل استغل اثنين عندك نو كلاش مربي mais il a qu'à malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré tout ça, je suis décidé à poursuivre ce combat. Vous allez regarder les impôts en politique. En politique, les impôts, ça peut aller loin. Et le dessin, vous connaissez bien. Mais c'est notre union, c'est notre engagement, c'est notre solidarité, notre unité qui va constituer l'immunité, le mana'a. L'immunité, on va être solidaire, on va être solide. Et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant. On dit, ce que la bonne église, je suis bien fait de l'année. Je suis bien de l'année. Mais le connaît, le je vais là. Je vais dire. وقالوا كي قاعد تسبني وكنا تسوجنا انت ملي ثاقين تنمرت في الاول الى سيتويان تدرتو تنمرت تنقرات في الاول ويدي ديو سانوك سي لا كومينات بوادون سي درنا خاطر ولاش لي فرونتيير نكني اون صافي بيان لونتون on a considéré que les frontières est une question future mais qui n'est qu'à seul mes idées mes principes je me bats pour une union
de tout le nord africain amazigh, tout le nord africain amazigh غادي يدوكل pour fonder des États démocratiques, des États qui vont être au service de la nation. Nous n'avons plus besoin d'États contre la nation, nous voulons avoir des États au service de la nation. Nous voulons avoir la démocratie qui permettra aux gens de connaître, d'abord d'exercer leur liberté, d'exercer leurs droits, mais également, ils vont apprendre leurs responsabilités. C'est une expression de la langue française, l'État crée les valeurs. الدولة تخلق القيم. الدولة تخلق القيم. عندما تكون الدولة دولة القانون تنتشر قيم القانون. عندما تكون الدولة دولة عصابات تنتشر العصابات. هذا هو الأساس، أساس المسألة اللي رانا نعانيو منها، الأزمة اللي رانا نعانيو منها. الأزمة لا تعالج بالطرق الأمنية، مش قضية أمن، مش قضية شرطة، مش قضية سجون، مش قضية اعتقالات، مش قضية ملاحقات أمنية، مش قضية الملاحقة المنسقة الإنسان. هذا الحاجات اللي دافت السفيري هذاك تشنشون شغل نسن نكونوا نهضر رانا في مسألة ونستوي رانا أول في اللسن مي مالغري سلا قلبني ياك واش قلب خاطر إيزون إيسيي الناس لو كان دينو فين الحاجة كان كاين يا ونديني كنوي أنا شنو فديس الزعم أنا الميو فين أنا لا شرا دف وش شرا دف حوسنا بتقلبنا كثير كركاس ودو في نارا يمدو في نارا من بعد بيان سور انا عندي نساي النظام اللي كذب قرا كنت تسوالي فيسبوك قرا كنت تسوالي ماشو كتبان لانه قاد يكتبن يعني العجيب الدنيا لانه قاد سقال بابا ستان كولونيل ils ont oublié de le dire le général il n'est pas colonel mon colonel هذا mon colonel في كركسني اللي خدمن ثنت يوميا تروح ضغط بسنت ضغط هذا داونا في بسني تروح ضغط غرام ضغط عندك غرام من بعد معليش نبني دي صبارة نبني nous sommes des Algériens des hommes et des femmes civilisés نبني صربة والله ما نتسنى وين والله ما نتزكي وين والله ما نتقبح بالدم والله ما نتزكي ذا مسلاي افين يقرا قصيد نيلين نهضر اسنا باللغات يوكنا نفهمها يوكنا ادسلن وما لا تسلن خلاص بالك تفهمن وما لا فهمن بالك قبلن وما لا قبلن بالك هذا الدين كيبورا ما لا ندير تبورا بالك الشيخ سجان انا بنو ثمورت اتي تفهمني ديالي وسط او نديني أولي ورداكي خاطر ديجا كاين أكد ديجا جاسينينا دار تجمع سياسي بعد عدد من داك قانون العقوبات تتقلي من شو المادة قانونية هذه قانون إلا قررت نجمع كذا درت ما ميوليش وغير لنداكي يركز كذا تسينا وين يكسع نزل لان لي زافوكان لان لي ميليتون لان كنوين لان يركزن لن يزماون لن وكذيك بدن داكين نغدي وهران نغدي ثلاث إنسان نغدي تامن غاست نغدي لباتنا نغدي الطارف نغدي خنشلان نغدي قسنطينة نغدي البواقي نغدي ذي الطارف نغدي برج بوعراريج ذي سطيف ذي فقاية ذي فيزير ذي ثوفيرت عندنا التا أول نغدي يون لوال تيدت لوال نصح أولي وردة خمر في اللون خمر في الزبزة اللون هذا الحراك واجب وطني هذا الحراك واجب وطني هذا الحراك واجب وطني هذا الحراك واجب وطني دينا قبل الفراغ اللي تدر في الجنازة يموتيون دا صوالين يموتيون دا موضين يموتيون يروي يسميها عندها يكون عاوز الملالي ثيد اما ملي تفكر الصباح زيكي وكنا تروح لسا خديمه تروح لابوليتيكنا اثيد ملاله
الساقين شحال يشبح إلا كنا نروح أصلا نسيوض الرحمة كنمنا أصلا نسيوض الرحمة اللي ويقاو يموتن الشهداء اللي ميليطون كل قاعد سافن إوا ذاك خاقا ولا ننسان إوا كنا دفجج في حياتنا إوا كنا ذي جوجي ويننا إوا كنا تيمغور هذه مغور يسغلنا إوا كنا سير منا غادي يوض سندا إنسان سندا نبغى ويعطيكم صحة المثلى.